Olá, bem-vindo a Mai ia no canal do YouTube. Sekarang ini phone ini, hana naran titi, ha makeup artist, content creator, namos Dr. Ida. Ha gosta halo makeup tutorial, hanesang hana paixão Ida, gosta kuliah konaba skincare. Hani principal goal ihane hawa karak atu ajuda hane feto maluk sira namos atu fahe hane conhecimento bahan feto maluk sira kona bawa insama katu bele trata kulit atu investe baitane saúde hane sam parte ida husi self loving. Ida seluk maka hawa karak atu encourage hane feto maluk sira atu hadomi sernya ang inia ang hane sam prioridade atu aprecia sernya ang no bele sai feto dana be maka independenti no feto dana be maka forte. No haumos post ia hani video kona ba biti tips no estilo de vida cada semana. Sekarang ini gosta hani canal kita haluha atau subscribe no haneya ba iha sino notificação yang hodine cada semana wangira hau kona post hani video imi labele lago ngatu hari. Apreciaba colega serna B maka vota ona ia Instagram 75% husi imi dehang katak imi hakara ko sa tahtene kona ba skincare. Namos hau kolia dari datang spesifikamente liu imi hakara kareseda no colega sira barak mak dehang hakara katu hatene oinsa tu bele trata borbulhos le hili exfoliator memediak oinsa maka bele trata kulit na be maka mina ka kulit na be maka marang no insa maka tu bele começa ona retinol barak los be hau se kulia dane tapa pura tapa no ya video dane ta se kulia kona ba o insa ita tu bele aplica skincare en ordem ba ia ita nini rutina lor tanto ya kala nomos iha dader dali datang obrigada barak te tebes ba colega ser ni entusiasmo ne be maka fo ona ni comentario no imini ideia ruma mai hau odio ne hau bele share buat me maka hawatene ba colega sira odio ne ita bele aprende hamutu. No antes satu ba video, how to halo disclaimer ida katak how la os medica especialista dermatologia niang, how la os esthetician. Buat na memang kawatene how bos tu share ba kolega sira, nomos ba kolega sira memang precisa kara katu hatene. Dan ita inia kulit na memang kelahanesang, ini precisa tu bukan na fating sosial media, ya Google, ho ema expert tu ba skincare nian duni, kaba doktora dermatologista nian duni, ini buka tu hatene idane, nomos kita luar tu fona fating, iminia trial and error tambah dari data skincare nya buat tidak memang personal no buat tidak memang kompleksu ne duni labele atu foti dane hanesang referensi memang imi fiar tertebes mabelaya imi mos precisa atu buka iha recursos tercero imi mos precisa to do your own research mos ela responde ba iha misinformation sira ka miskomunikação sira nebe maka karik imi usa produto nebe mahalo imi nya oing irita ka halo imi nya oing hanesang jerawat litang ka breakout tidak ne how sila taking any accountability tambah again how to emphasize tang hine katak ita ididak ko ididak ninia kulit na memang klanesang ita precisa tu educa ita ne ang holo ita bela aprende ya recursos oing ya lenda danemos ita mos precisa atu identifica lolos ita ninia problema kulit ne masaida no ha contenti atu facilita dane ba colega sana be maka halah na video saya nesa referencia. Diak e video em lorong ita se kuliah kona ba ordem skincare nia ita iha objetivo específico na be maka depois da sessão ida ne colega será se hatene sa ida me skincare o insa maka ita tu bele aplica ita ninia skincare routine no insa ita tu bele trata ita ni kulit tuir ita ninia tipu kulit kara kita kulit mina normal ka ita iha kulit marang. Sekarang kolega serna memang pernah ona nonton hane video how pernah halo video da kuliah kona ba o insa ita tu bele identifika karek ita ninia tipu kulit nene iha mina iha marang nomos iha combinação ka normal kare colega sira na be maka sedau kare hane video or sida how se tau iha description box ka iha caixa descripção ni opos ka or sida ni bele appear somewhere up there depois de dane how suzere colega sira ba uluk nonton tela hane video da ba kare colega sira sedau katene depois maka bele mai fil fali continua film mai fali iha video da dane hodi colega sira bele comprende dia glita tam sekali colega sira lateno o insama tu identifica colega sira tipo kulit do colega sira setan dificuldade tuang wangira tu hatene lolos kona ba orang skincare nya. No sekarang bahan colega sira be maka pernah ono nonton hane video dane ita continua na fatin det video dane. Oke, antes itu ba iha video pasti colega sira sempre husu agora atau tahu uluk manusa, tahu uluk mak toner ka, moisturizer ka, tahu uluk mak serum ka, moisturizer mak primeiro ka, toner mak ikut ka, pasti colega sira hanoingas nelos kalai. Dalam bara kita sempre husu en ordem ne manusane, tahu serum mak uluk, tahu toner mak uluk ka, serum mak uluk ka. Idane mak agora da kita ni hanoingas kalai. Kita larang susah uluk kamu sensane, hamu ada retinol. Ita usa ni hanusa ita usa agora ka ita
ita usa depois ka o ensaio. Tenemos house kuliah klean litang, claro litang, dalam rumah lah ia video ne, mabe ia video seluk, na memang kita se diskuti specifically con ba retinol. Ora, imi tenho que ser honesto. Imi minha relação com skincare não é essa. Imi sente satisfaz na imi se confusão. Deixa eu ver minha mãe. Ia quadro dane makanesa ordem de bem maka exatamente atu ita bela aplica ita ninia skincare ha. Mas be la significa diang kata lorong ida ia kalang namo se lorong ita tem que halo etapa walu ne tem que halo completo lah ya. Ida ne la os buat ida ne be maka obrigatório ita tu halo, mas be setidaknya ita tem que considerar na fatem cleanser, ita tem que considerar na fatem moisturizer, no importante liu maka sunscreen. Dia ia na ba, ia lorong, ia ita ia cleanser, fasi oil niang, ita ia toner, ita ia serum, ita ia eye cream, ka ita ia tratamento ba matang, ita ia spot treatment, sekarang ita ia jerawat, anta ita precisa tu spot ida ne. No ita ia moisturizer, ita ia face oil, namos ia sunscreen. No ia kalang parte kalang niang quase hanesan det, maybe ia na ba ita aumenta ta retinol. Saída ma retinol, ou se se discutir ituang com ba retinol, ia sessão tirmai. Sekarang ia kalang mo hanesan det, la precisa tem que ia skincare na be makbarak, importante ita tem que double cleanse. Kaya ita faz ita noain dala ruat. Tama sera ma ita precisa double cleanse, tamba ia balong na be makatomang usa makeup lorong ho di halo serni aktividade, sira precisa halo double cleanse, atu nune bel hasai ho guarn be ma ke ita ne oin. Ita faz halo mos ho di nune aplicação ba iha tratamento kalang nia bele absorve ho dia. Tamba chave mané, se wahira ita ni oin foer, se wahira ita dum fasi homos, então skincare tir mai na maka ita usa nene nia se la halo absorção, kania la menyerap ho dia. Atau em fase de tua colega sira kata la precisa ita tem que iha exatamente order serna bema kanesa oin hoturi yo quadro, e na bani hanesang gambaran det ma ita kata buat tidak nebe maka ita precisa maka hanesang iha quadro nebe ko iha tudo nane. Ba ema nebe ma simples los precisa de tolo nebe ma importante wangira ita halo iha lorong. Maka ita fasi ita ni oin ita usa pelembab ke moisturizer nomos que talo usa sunscreen colega sira. Sunscreen importante tebes. Tama sera importante tama bele protege ita husi UV, kahusi sinar matahari lorong mana sudah ni ita labele ia kanker kulit, ia além de danemos bele protege ita husi poluição no faktores serseluk tang. Nebe maka dalam barak ita hetang wangira ita halo aktividade ia liur. Pirmai ita se atene con ba etapa. Orden primeiro maka cleanser, fasi oin. Wangira maka ita tu fasi tani oin, ta fasi oin iha dader nomos kalang. Ida ne obrigatório ma ita wangira ita dader ita tem que fasi tani oin, no wangira ita tu toba ita tem que fasi tani oin. Minimum lorong ida ita tem que fasi oin dalam rua. Ita labele atu fasi demais ita ne oin, tama se wangira ita fasi demais ita ne oin sem mara. Ia dader sang hanesa ita tene hader mai ita haris ita fasi ita ne oin halomos. Sekarang kita usa cleanser serna be kasabang ba fasi oin nebe maka ne consistence gel. Nebe maka labele strip, as inglês ka labele strip, ka labele hanesang dada ita ne oin, tama wangira ita konda fasi ho sabão ka cleanser nebe maka ninia ingrediente ne forte liu antam bele hanesang itani oine bele hakas meting lo sidane idane la dia. Ita tem que tahu itani hanoin kata sabão fasi oine be maka provoca halo itani oin toos, itani oin torado idane la dia ba itani oin guys. Basira nebe maka oin mina nomos marang. Sugere atu nune bele usa cleanser nebe maka ni consistency gel idane capaz de teves ajuda te teves tamba wangira ita fasi itani oin sela strip ka itani oin sela dadaan. Ham experiência uluk se wangira house dok katene usa cleanser nebe mak los ha usa cleanser nebe mak dala barak halo han oin torado. E além de dane kon halo han oin torado ona house sempre kona breakout, house sempre kona borbulhos, no house sempre kona problema oin ia hane oin. Depois de hawa tene ona ha troca cleanser nebe maka ni consistency gel idane be maka halo oin fresh ida nebe mangkalo oin yang se ita senti ita la fasi tani oin mo sabang nebe maka ingredients mem makaslim. Wangira ia kalang mo sanesang importante tebes ita tem que fasi tani oin antes ita tu toba ka antes ita tu descansa. Dan importante tebes. Kala kita baru kanta wangira ita toba de toi tani oin foer ser nebe maka ita ni oin nene nia sei transforma fali ba iha comedo. Então colega sira importante começa agora quando toba tem que fasi oin. Mas que ita tu baru tu hanusamos tem que hader, nomos tem que fazer tani oin, setidaknya ita tem que halo rutina simples. Tama sera mak importante, tama wangira ita halo na skincare,
iha kalang precisa que tem que fazer tanoing halomos ho dinune ita niya fuer nebe maka iha ita ni oine nia bele terangkat hotu no wangira ita tahu skincare serseluk nia bele halo penyerapan hodiak no nia bele absorbe hodiak. Baya orden segundo ita se kuliah kona ba toner. Bangira los ita tem que utiliza toner. Toner ita bele usa dader kakalang ou ita bele usa dader ou ita bele usa kalalet. Ia tempo uluk ia toner ser nebe maka makasos ho alkohol. Kare kita uluk sikikuang ita hari ita ne main sira wangira sira usa toner ni to horon bani isni menyengat los depois nia ho alkohol nebe mak kare percentage barak los nia tempo uluk. Mai be toner sira ia agora ne gentle det nebe mak specific liu atau fo hidratação ba kulit no ida nebe maka specific liu hanesang toner exfoliante ba sira nebe maka ho kulit jerawat. Unsang si toner nerasik atau hanesang prime. Ka primeiro da nebe maka bele fo ita ni kulit ne lembab ho dinune skincare sira nebe maka ita tu tau tir maine bele halo penetração ba kulit ho dia. Mas be dala barak ema na usa toner, ema langsung usa red moisturizer. Ne duni toner ne optional. Karik ya ko ema balong nebe maka karak usa, no karik ema balong nebe maka lakoi usa. Mas be hau pessoalmente hau gosta usa toner tambah ida ne bele fo hani kulit fresh no bele halo preparação no mesmo dia quando do ne bele sim fil fali skincare serum. Kali ini ya borbulhos ka ini ya jerawat buka toner serbe maka mengandung AHA ka BHA. BHA maka nesang ia salicylic acid no AHA maka nesang iha glycolic acid no mos lactic acid. Ni função ne atun ne bele hamos pori-pori sira nebe maka iha kulit larang hodin ne bele fo superfície nebe maka mos. Bele hamos komedo sira. Kala kita ni oing marang, koko usa AHA, maka nesang glycolic acid, lactic acid. Kala kita sendita ni oing mina, então kita precisa usa BHA ka salicylic acid. Sekarang ini iha tipo kulit selo, por exemplo, nesang kulit marang, então ini hili toner nebe maka bele fo hidratação dia ba kulit. Depois de fazer oing, imi bele usa toner ne, usa tanto ho iminya limang, ka imi bele usa ho kapas. Mas be bahau pessoalmente ha gosto li usa ho limang, atau nani la bele gasta liu kapas ka gasta liu algodão. Ne optional, kolega sira bele hili tuiri dan memang kolega sira gosta liu. Tuir falei mai bai etapa dal tolu, maka ita se kuliah kona ba serum. Wahira ita fasi titene oing, tau tia toner, depois de tau toner, ita tem que tau serum. Bangira man kita bele usa serum. Ita bele usa serum, iha dader kakalang, ou ka ita bele usa iha dader det, ita la precisa usa kalang, ka ita usa det iha kalang, no ita la precisa usa iha dader. Sekarang iha dader sang, ita tuh karak utiliza serum, ita buka serum nebe maka mengandung vitamin C, ka serum nebe maka nia sifatnya hanesa antioksidante. No além da nemos bele protege ita husi poluição, ka radikal bebas, radikal libre ser nebe maka baban ita heta mangira ita halo aktividade iha liur. Ia além de função hirak ne hotu, vitamina C serumos bele ajuda ita hodi bele hadiah ita ninia noda-noda hitam, hanesang hyperpigmentation sira ia ita nia oing. Sekarang ia kalang, antang ini precisa serum nebe maka contém hyaluronic acid, tama se wang hira ita tau hyaluronic acid ia tempo kalang, se ajuda a tu bele halo penetração dia baita ni kulit durante ita toba e depois abang ita hader mai ita se hetang ita ni oing nebe maka plum ka hanesang ema bulu karek diang ita ni oing kenyal ne e depois se hatudu aparência nebe maka glowing. Sekarang ita usa acne treatment ka kita usa hanesang ingredientes aktivos sira, exemplo retinol serum, glycolic acid serum, lactic acid serum, então precisa dahulu kita tem que tahu tela hyaluronic acid e função waktu nune bele fo moisture ka lembab antes ita tahu ka antes ita aplica ingredientes aktivos sira. Razão atu nune la bele halo irritação. Também tá tendo kata ingredientes que memang aktivo dalam barak bele fo fila fali reação irritantes bagi tani kulit. La osdet hanesang ingredientes na memang kau temi incluímos hanesang salicylic acid. Ba orden dala hatnia ita se kuliah kona ba eye creams ka eye treatment. Wangira mai ita bele usa ba iha dader, nomos ita bele usa iha kala. Dia tratamento matang niang iti purua ida kreme no ida fali gel ida memang kada rumah mabarak bolu eye cream nomos eye gel nene nia tafai fali bahan purua nia iha ni konsistens na memang tebal no ni konsisten na memang kamihis eye gel ne hanesa naran dihang quase hotu ni konsistens ne sa gel depois de tafasi tane oing cleanser ita tau toner depois de toner serum e tuir fali serum maka eye cream.
Wangira ita usa eye cream ka tratamento ba matangnya, kita halua mos katak ita usa antes ita tuta moisturizer. Nessa mo harus explica ona ni karakteristika no ni tipo husi tratamento matangnya. Ia lende dane mos idane optional. Karik idane ladung comum liu ba emo toto tu usa eye cream. Mabe sekarik ba kolega serna be maka hakarak atu umesa ona hatama eye cream ni imi regimen skincare nya. Imi iha ona idadi nebe maka todo ni ona atu tau eye cream. Iha ona fine lines hanesang kerutan ia itane matang okos itane parte mata atau karak enfazelet kata kari kolega serna be maka tinang vinti tung mai grai kau senti dane ladung necessário ba imi hotu mabe dali datang ita dida ko ita ni kulit be malanesan dala barak sirana be maka 20 anos mai grai iha ona fine lines iha na kerutan idana be maka ita bele considera idane hanesang faktor genetika sekarang imi bele continua usa ona imi bele começa tu usa ona mabe sekarang sedau kau senti dane ladung necessário as long as imi iha pelembab ini iha sunscreen be maka efektiva liu atau bele kontra fine lines no wrinkles so sinti ini sedia ko dan edet dia dala bara hamoso na pergunta ini hanueng sekarang kita der então eye serum será mak dia kita der sekarang kita kalang então eye serum dia será mak tu usa baktala dia ba ia tempo da der ini bele buka eye serum na be maka nia iha nessa roller applicator por exemplo nessa somethingnya eye gel treatment dan memang kau gosta los ini bel usa dane tambah idane bel ajuda ini bahwa bele halakon puffiness ka hanesang wangira ita der mai kan itani matang sa bubu muka bantal to entah dane bel ajuda ini hodi bele hamenus puffiness iha itani nia area mata dia sekarang kia kalang então ini precisa hari eye serum nebe maka ninia formula nene contain percento itu no retinol tambah seda tambah sewangira ita usa eye cream nebe mak iha formula retinol iha larang bele ajuda lalais atau bele desaparece itaninya fine lines itaninya wrinkles iha itania area mata ita tem que anoin katak iha itaninya area mata ne sensitivo kan ini kulit ne ministros então ita precisa tu cuidado hodi dia wangira ita aplica eye serum ba itania area mata mos tem que aplica honene no mos la bele dudu bele kasar por exemplo hanesang produto ne me bele tahu ya itania limang kaderi niang ne ita tahu ituang hanesang emadiang karek pea size amount of pea size tahu ituang ini depois ita tahu ituang mai itania matang okos depois ita la bele yang sarap rabing ka la bele hanesang kose-kose itania matang kalau makas hodi nune bele provoca fali hamoso fali wrinkles ka fine lines na memak bara baya orden da lima nia ita si kuliah kona ba spot treatments agora spot treatment ne ita bele usa iha tempo seda ita bele usa karek iha lorong ou ita bele usa iha kalang sekarek ini iha jerawat ka ini iha borbulhos do imi karek usa spot treatment be mas specifically ba jerawat imi buka ingredientes ne be maka contain salicylic acid salicylic acid faz parte husi beta hidroxy acid ingredientes ativo ida mas be recomenda salicylic acid atu junta hamutu katu mix ho benzoyl peroxide amane usida si irita kulit hal kulit marang no sei provoca filofali borbulhos atu sai barak litan tambah benzoyl peroxide nene ni dia close basira nebe maka ia whiteheads ka iha anesang komedo nebe maka emadiang komedo munting whiteheads nebe maka dala barak iha itani kesho idane dia tertebes sementara salicylic acid ni função ne para atu bele dan dissolve tia minaseria itani kulit ne hodinone la bela tu provoca tang borbulhos nebe ma barak então basira nebe maka ia borbulhos ka jerawat barak recomenda spot treatment rumah nebe maka contiene salicylic acid mabe dal datang ita la bela tu usa bebek salicylic acid tambah salicylic acid nia ingredientes nebe aktivo no nia bele irita itani nia kulit hanisau sekarang quando irita bele provoca tang jerawat barak onsa tu usa ne classic spot treatment hoto tem que usar antes ita tu aplica moisturizer razão para tu nune se ita tahu uluk spot treatment mai uluk e moisturizer ne senero pel serviço hamutu e penetra lais iha itaninia capa kulit na bema bambayan karek ema bulu dermis atau nene bele serviço la lais efektivo liu iha na ba okay ba iha oren dala nenia ita se kuliah kona ba moisturizer ka ita se kuliah kona ba pelembab wangira ma kita bele usa pelembab ita bele usa iha dader no iha kalang baya lorong ini precisa buka pelembab base ne hyaluronic acid simples that ini bele hare pelembab rumah nebe maka dalam rumah iha naba sira contain ona ho SPF idanemos ini bele usa sekarang ini lapoi atu usa keta-keta tentang ini bele buka moisturizer nebe maka specifically ba lorong nomos ida nebe maka hamutu kona ho SPF no karek ini buka SPF 30 PA 30
plus. Idane dia sekarang tunggu sidane harus inti labele também taremos bahia itaninia cuaca, itania rain cuaca, rai manas los, atau ita precisa sunscreen ou SPF na bem maka di atas 30. Like ini prefere liu iha lorong, ini karak usa uluk tela moisturizer, pelembab, mak depois ini usa sunscreen, nemos bele, assegura katak depois de ini aplica moisturizer, ini husik telai mais ou menos 5 minutos, depois de idane aplica filfali sunscreen. Iha kalang na fating da tem que usa pelembab bahia kalang nia, por exemplo, ini começa ona hatama retinol e ini skincare regimen, então precisa usar pelembab na bem maka nia contém retinol ne específico liu iha kalang. Mas bem sekarang ini sedap usa retinol, lah problema, ini bel usa na fating de moisturizer na mesma corrida dele e me usa e bele usa filfali mai kala. Mas bem nessa wenkan how dihang. Iha na ba iha moisturizer balong na bem maka hamutu kona ho SPF, no moisturizer balong na bem maka sidau hamutu ko SPF. Ida na bem maka hamutu ko SPF, la bele usa iha na iha kala. Tama sa wengira iha imi arehe ni label, iha produto ida ni label, hakere kana ba moisturizer ho SPF, ida ne so usa red pada derda, imi iha moisturizer na bem maka lah hakere SPF antau imi bele usa pada dernya, namos imi bele usa bakala. Hanya sama how dia karek ini começa ona ho tratamento anti-aging nia, então ini bele usa dane spesifiko det ia kala. Exemplo hanesa retinol. Também tá tene kata retinol nia sensitif los ba ia lorong manas, katamba wan hira itu usa retinol ia lorong. Itani oin bele irita, no itani oin bele terjadi kebakaran. Então sorry, halus atau kini masih dane memang how le buku informasi mas tane duni tambah retinol sensitif demais bahia lorong. Então importante teves se wangira itu usa ingredientes nebe maka aktivo, active ingredients, tanto serum, tanto toner, tanto moisturizer. Quando iha ona ingredientes aktivo, ita tem que usa sira iha kala. Step adalah itu niang maka retinol. Dia kolega sira ba ordem dela hitu kona ba retinol ita se kuliah iha video selu kodinone ita bele kuliah klien diutang kona ba saida ma retinol o inside ita bele usa retinol no satinang ma ita bele usa retinol ne duni ba iha ordem dela hitu dane ita skip dedet ita diretamente ba iha ordem dela waluniang. Etapa pada waluniang makanesang oil ita bele usa baikira. Tempo será ita bele usa badader, ka ita bele usa kalang, ou ita bele usa dader det, kalang ita precisa usa, ka ita bele usa kalang det, no dader ita precisa tu usa. Dalam rumah karona dia kata, oh how kulit mina ne harus bele tau oil kala, idane depende. Tama face oil mos jarang kadala barak emang usa. I how pessoalmente mos haladung usa face oil ya hana skin regimen. Face oil ne sempre tama iha ikus, ka sempre iha skin order ne nia sempre tama iha ikus. Nia nunca sabele nia ma primeiro fali. Tama uluk da rumah ita noeng ita tau mina nuba itania oeng kare kidane kolega sira halo. How mos uluk pernah tau mina nuba hana oeng, mas depois idane hotu hana oeng jerawat mosu barak pores mas na kono tandane salah dan membuat. Deve sekali kolega sira usa face oil, na bele usa iha etapa primeiro, mas bem nia iha etapa na memang ikus liona. Kari kolega sira usa face oil, mas bem sekali kolega sira usa face oil, imi la precisa to tama face oil e imi skincare regimen tama. Oeng itarona na makanesang etapa na memang ikus. Ita usa face oil, mas bem tecnicamente las face oil maketapa ikus, mas bem sunscreen. Neduni step badala sia nia maka sunscreen. Thank you, usa sunscreen. Banhira mai usa sunscreen, absolutamente ita usa iha tempo da derret. La bele usa iha tempo kala. Ita tem que usa tempo da derret, tama se wangira ita hala atividade, ita diretamente expose ho lorong matang, e além de demos a poluição, ho radical livre cercelo. Então, importante mai ita tu usa sunscreen lorong. La importa kata ita ni sunscreen ita tem que rola ida ne bema karung liu, kaya dan memang barato liu, la importa, basta ita tem que ser usa sunscreen lorong, tanto ita ba serviço, ka ita halo atividade ida ia malarang, mas ita tem que usa sunscreen guys. Mas que ita larang, ita mos ia janela, ita yoda matang, nebe maka lorong matang bele raio ne, bele mai kusi janela, bele mai soda matang. Sekarang kita usa sunscreen sering masih acontece. Ita se gampang atu hetang kriput, ita se gampang atu hetang fine lines, ita gampang atu hetang jerawat, ita se hetang problema oing ita ni oing, sen kita ni oing kusam, marang, sen kita ni oing hanesang metang, sen kita ni oing. Pokoknya lah dia kira guys. Hanya noing hala precisa tu kuliah baratang, to sunscreen ne claro na, itu tuh tem que usar atau toh ya idari ne beda tambah lolos ne, emang ne bema atau usa skincare ne husi bebê.
bebe sir ikuang mors mani thank you usa na sunscreen to ita ferik. Pokoknya ita usa dane for the whole life. For the whole life. Oh, how best, né? Menyesal itu tama how foi aprender na foi matene, ne amos foi usa sunscreen. Mas que o luluk emo kon kuliah, dia mau thank you usa sunscreen, thank you sunscreen. Vamos usar sunscreen harusnya. Langsung tahu de tona base, né? Moisturizer langsung tahu salah. Ternyata salah, thank you usa sunscreen. Mas que iha lorong hanisa wai haudihan. Iha lorong ita la precisa thank you iha luxurious skincare routine. Importante tolo na dete. Ita precisa fazer oil, usa toner, moisturizer, and then sunscreen e tempo lorong. Então, hanisa na colega Sira. Obrigada para que teves para colega Sira na vema que assiste a uma vídeo da neto hotu. Hausa desculpa sekali hau kuliah iha buat pontus rumah na vema ka ladung claro na ba, email feel free atau komen yang okos. Saya datang lagi karak hari next video khusus skincare nya. Komen apa yang okos. Ya lain dan lain. Thank you guys so much for watching. Kita lupa like, comment, and subscribe. Ita sesuatu mal fil fali iya hanya video termai.